नमस्कार बंधुगण, आशा करुँ आपण निश्चय समस्ते भल थे। आज आम इवीएस पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन, विषुव मंडल उपर पृथ्वी पृष्ठर केते किलोमीटर उच्चता पर्यंत ट्रोपोस्फियर विस्तृत? ऑप्शन नंबर ए रे 8, ऑप्शन बी रे 11, ऑप्शन सी रे 12 ना ऑप्शन डी रे 16? ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 16। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, वायुमंडल क्यों बलय ओजन स्तर रही? ऑप्शन नंबर ए रे ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी रे स्ट्राटोस्फियर, ऑप्शन सी रे मेसोस्फियर ना ऑप्शन डी रे थर्मोस्फियर? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर। 93 नंबर क्वेश्चन हूँ, दुईटी प्रत्यक्ष ज्वार मध्य थिबा समयर व्यवधान केते? ऑप्शन नंबर ए रे 6 घंटा 13 मिनिट, ऑप्शन बी रे 12 घंटा 26 मिनिट, ऑप्शन सी रे 24 घंटा ना ऑप्शन डी रे 24 घंटा 52 मिनिट? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 24 घंटा 52 मिनिट। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, उष्म स्रोत और शीतल स्रोतर मिलन स्थल में निम्नलिखित केउंटी सृष्टि हुए? ऑप्शन नंबर ए रे वृष्टिपात, ऑप्शन बी रे विकिरण कुहुड़ी, ऑप्शन सी रे बात्या ना ऑप्शन डी रे अभिवहन कुहुड़ी? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी अभिवहन कुहुड़ी। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, खाद्य स्तर अनुसार निम्नलिखित केउं क्रमटी ठीक? ऑप्शन नंबर ए रे तृणभोजी, उभयभोजी, मांसाहारी, मृत्युभोजी ना ऑप्शन नंबर बी रे उभयभोजी, तृणभोजी, मांसाहारी, मृत्युभोजी ना ऑप्शन सी रे तृणभोजी, उभयभोजी, मृत्युभोजी ना मांसाहारी ना ऑप्शन डी रे तृणभोजी, मांसाहारी, उभयभोजी और मृत्युभोजी? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी तृणभोजी, मांसाहारी, उभयभोजी एवं मृत्युभोजी। 96 नंबर क्वेश्चन अच्छी, माभा 1.1 कोटी हेले यार विवरणात्मक मान केते? ऑप्शन नंबर ए रे 1 सेमी इजिकल टू 10 किमी, ऑप्शन बी रे 1 सेमी इजिकल टू 100 किमी ना ऑप्शन सी रे 1 सेमी इजिकल टू 1000 किमी ना ऑप्शन डी रे 1 सेमी इजिकल टू 10,000 किमी? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 1 सेमी इजिकल टू 100 किमी। परवर्ती नंबर क्वेश्चन अच्छी, क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन अपेक्षाकृत सहज? ऑप्शन नंबर ए रे वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी रे उद्देश्य भित्तिक, ऑप्शन सी रे अति क्षुद्र उत्तरमूलक ना ऑप्शन डी रे संक्षिप्त उत्तरमूलक? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? ऑप्शन नंबर ए रे शिक्षा पर्यटन, ऑप्शन बी रे श्रेणी प्रदर्शन, ऑप्शन सी रे क्षेत्र परिभ्रमण ना ऑप्शन डी रे परिभ्रमण? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी श्रेणी प्रदर्शन। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, निम्नलिखित केउंटी भूगोल शिक्षादान पाई मानचित्र ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी? ऑप्शन नंबर ए रे पृथ्वीर आकृति, ऑप्शन बी रे अक्षांश और द्राघिमा, ऑप्शन सी रे भ्रू दृश्यावली ना ऑप्शन डी रे दिग? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी भ्रू दृश्यावली। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, भूगोल शिक्षादान केउं पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक? ऑप्शन नंबर ए रे वर्णना, ऑप्शन बी रे प्रकल्प, ऑप्शन सी रे व्याख्यान ना ऑप्शन डी रे आलोचना? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी प्रकल्प। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, केउं जिलाटी संपूर्ण रूपे महानदी त्रिकोण भूमि रे अवस्थित? ऑप्शन नंबर ए रे कटक, ऑप्शन बी रे जगतसिंहपुर, ऑप्शन सी रे पुरी ना ऑप्शन डी रे केन्द्रापड़ा? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी जगतसिंहपुर। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, पूर्वघाट पर्वतमालार उत्तरांश निम्नलिखित केउं नदीद्वय द्वारा विखंडित होइछि? ऑप्शन नंबर ए रे सुवर्णरेखा और बैतरणी, ऑप्शन बी रे बैतरणी और ब्राह्मणी, ऑप्शन सी रे ब्राह्मणी और महानदी ना ऑप्शन डी रे ऋषिकुल्या और वंशधरा? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी बैतरणी और ब्राह्मणी। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, पुरी बेलाभूमि रे तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस होइथिला बेले सेठारु 150 मीटर उच्चतार कोरापुटर पटांगी ठारे तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस हेब? ऑप्शन नंबर ए रे 9, ऑप्शन बी रे 10.4, ऑप्शन सी रे 11.6 ना ऑप्शन डी रे 12.4? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 10.4। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, ओडिशा रे निम्नलिखित केउं प्रकार जलवायु परिलक्षित हुए? ऑप्शन नंबर ए रे निरक्ष, ऑप्शन बी रे नातिशीतोष्ण, ऑप्शन सी रे क्रांतीय शुष्क ना ऑप्शन डी रे क्रांतीय उष्म और आर्द्र? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी क्रांतीय शुष्क और आर्द्र। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ, चाष ऋतु अनुसार निम्नलिखित केउं फसलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? ऑप्शन नंबर ए रे सोरिष, ऑप्शन बी रे जड़ा, ऑप्शन सी रे राशि ना ऑप्शन डी रे बिरी? ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी बिरी। परवर्ती नंबर क्वेश्चन अच्छी, केउं खनिज पदार्थ उत्पादन रे
ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଲୁହା ପଥର, ଅପସନ୍ ସି ରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ତମ୍ବା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କ୍ରୋମାଇଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଜଳ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ତାମିଲନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଚିର୍, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବାର୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଓକ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ୟୁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ମାନଚିତ୍ରର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ମାନଚିତ୍ର ପଠନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଫେରୋକ୍ରୋମ୍, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଫେରୋସିଲିକନ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଫେରୋକ୍ରୋମ୍। 112 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଜଳର ଉତ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଜନବସତି ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। 113 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ମୌସୁମୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଜୁଆରିଆ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତୀ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜୁଆରିଆ। 114 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। 115 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆଜମିର, ଅପସନ୍ ବି ରେ କୋର୍ଦମା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଗୟା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ହଜାରିବାଗ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କୋଦରମା। 116 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିଆଳ ମଣ୍ଡଳର ଗଭୀରତା କେଉଁ ଅଂଶରେ କମ୍? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନରେ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଗଭୀର? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ। 117 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଆରବଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ସୁନ୍ଦରବନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆରବଳୀ। 118 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ କର୍କଟ କାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ମକର କାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ରେ କର୍କଟ କାନ୍ତିଠାରୁ ମକର କାନ୍ତି ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କର୍କଟ କାନ୍ତିଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କର୍କଟ କାନ୍ତିଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। 119 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତେଲ ମହାନଦୀ ଡ୍ୟାସ ଗୋଦାବରୀ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଶରାବତୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ କୋଶି ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତାପବଳୟ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ନିରକ୍ଷୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପମେରୁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ।